Mokas kagak gule kalau. Dia orang no, ini orang kau kematung payment bandangwa, songkai 47 ambasa andar, katal bari bisi, sikari bari bisi, junal sabjunal office sama songkai kat ini, Maharashtra je bong sainting mana, kaba calaya joto, parane taku kumampas, sini YTF, TTLF, di pramotha, parent body joto, milaya song ini, rong tong silai ha, karon Maharashtra yang nungyak Delhi thangye je, cimok panati payment ni karon song kondisi solution himayo. Ba permanent solution ibang himayo abadan mati pheng par jong bab tha khubai khabai ke Maharashtra hambai mariyo angke jong jotono samchuwang phaidi biskangwa jong Maharashtra no palmari nai logewa thangani mariyo karon bungdei khan mabro trero kroi chini Tripura rajyo le kroi abon ba jong jotono mechi rimchuwo jong biskangwa ba khubai khabai khano jong bungno nai hame lai no jong samungdang muhma tanglai nai asu sana ang tre bisi kau saya समाप्त kaya atau ham hambai poilawa chini media takhuruna ini chini sara Tripura ne chini Tripura sani hamna ni bagi lama bubak raje constitutional solution jata tu bimani obonotoi chong joto chongjara Tripura sa bukung bara তিনি চং কাঠল বাড়ি শিকারি বাড়ি বেশি দুইটা বেশি চং মিলে তিনি কাইসা খুব ঐতিহাসিক দিন চং বেলাই বেলাইকে বুবাগ্রানা হামবাই রিনাবাগৈ তিনি চং অব কাইসা সেলিব্রেশন ইকাই ও সেলিব্রেশন দङ আনি ইয়াক রেক সিও आं ओंखारे काठल बाড়ি बेसिनि भाइस चेयारमैन इकाय अब তিনি आनि चेयारमैन परमगना चेयारमैन Monitoring Committee ni borong gana hosti joriang tongo, ebong tongoro chini logewa District Committee member chini Marindra riang ebong Rambahadur riang, ebong chini logewa tongoro YTF chini District Finance Secretary borong gana chini Ami emo, angkai chini oro brui bodol ni buma bodol ni Block Committee ni member joksong. Hikai, chini Europe butongo, BC ni member, ebong chini block committee ni YTF, TWF joto, chini adonsong, tini ro upasthit. Belai ke chini itihasik din, abono chong belai khebe bubak rono hambai jano na bagise tini o celebration. Omahai, kokhono chong nugya khoje sara bishomono. যে মহারাজ হাই যে সত্যি যে ইমানদার যে বড় জাতি দফানি বাগৈ স্যাক্রিফাইস খেবে নিজের রাংজাক মাই খালাই বাই চা তমনে ন রাংজাক মাই খালাই ন বেরাওই তিনি জাতি দফা হামপান্দান বাগৈ বচায়া নুয়া কারে তিনি অসুখ খেব কষ্ট র বুগেওই বু তিনি কোন লোভ প্রলোভন করেবাই তিনি চুংজতন বাগৈ চুনো লামা রিনান বাগৈ বহুত কষ্ট খাইমা বাই তিনি চুং সাকসেসফুল খা হিকাই আমনো সামচুও যে পাবুকবো যে চিনি সারা ত্রিপুরা নিচে যে বুকুং বারা যারা সিয়াখ বুঝিনি বুঝেবো বুঝিয়া একে রাং পুইচানো লুপ প্রলোভন বাইকে তিনি বন্ধব রাজনীতি ন বুথেবে দালিরবই রাজনীতি ন বংশগোত্র শ্রামই যে বুঝিয়া খেউ তোমার ও তাকুর নর ন রিকোয়েস্ট খে পুরা নর নি ইয়াপ্লাই রমই চুং খুলুমই মাকাবগো চুং ফাইদি চিনি ত্রিপুরা
थांनानै बागै ताई कुनो लामा करिखा ताखुराव चिनी और राजनीति चिनी कुनो वंश गोत्र बया चिनी और राजनीति कुनो चिनी बुथै बया चिनी आलेरवै राजनीति न वंश गोत्र स्नामै जे बुजियाखै उन तंनायराव ओ ताखुराव नरनो रिक्वेस्ट के पूरा नरनि याप्लाय रमै जों खुलुमै माकाबगो जों फायदि चिनी तिप्रासा थांनानै बागै ताई कुनो लामा करिखा ताखुराव चिनी और राजनीति चिनी कुनो वंश गोत्र बया चिनी और राजनीति कुनो चिनी बुथै बया चिनी राजनीति कुनो निनि बाहान बया और राजनीति ओंखादे कायसा अब देशनि कायसा आबहावा प्लास अब कायसा बिजनेस अब न नरक तरजायागै राजनीति न याकारै जे सत्य प्रमाण जे सत्यनि लामा जे धर्मनि लामा ओ धर्मनि लामा न जों याप्रि सेके चिन बागै हामनानि लामा जों मानाय ओ राजनीति न याकारै फायदि जों अमो हाचिनि बुबाग्रा स्वयं महाप्रभु चिनी जे बुकुंबारान बागै स्वयं महाप्रभु बो अवतार जन्म ना मानसे अमहाय अवतार प्रभु ईश्वरनि अवतार जदि उइ हांकाय जीवना चौतिनि बिनि दाराते चौ योग माने लामा मान यां खामु ताबुंनो चौ बुजिना दरकार जे जारा चौ प्रतिति धर्म न चौ तयै गुसै तनायराव जेमन ख्रिस्टान निनि सनातन धर्म हिनाय हिंदू ख्रिस्टान मुस्लिम चौ अनेके आल्लाह न पुछेबो अनेके बुद्धिस्ट पुछेबो अनेके ख्रिस्टान पुछेबो जिसुना अनेके चौ बाबा लंद्राय पुछेबो अनेके चौ बाबा सनि थाग्राम न पुछेबो अनेके चौ मा दुर्गा न पुछेबो जे चौ पुछे माने अबनो चिनी स्वयं महाप्रभु हिने चौ वानसक माखा जे कुली अवतारो जे स्वयं चिनी बागै बुकुं भारान बागै हामपान्दा तुबिनान बागै जे स्वयं महाप्रभु चौ जन्म नामान हिने चौ साइमानखा जे चिनी महाराज हाय अमहाय पृथ्वीयाव ताइ चौ नुग्लाक हाय मातंखा अ बागै जे बर्तमान जे बरफोन अंथ बुजियावै चिनी महाराज न जे स्वयं महाप्रभु न चिनी बुकुं भारान बागै जे स्वयं महाप्रभु न जे तिमानतिखे सागनाया खुनायाखौ बता सालायथों अब चिनी कायसा काबगमु जों केबुनो नासलाया केबुनो जों हिंसा खाया केबुनो जों निंदा खाया जों थांसानि लामा सनायो जों बुकुं भारा थया सागनो जों अक थाइसानि बुसा बुहां फांसानि बेदेक बिप्रा बुदु दुसानि जों बुथाय जों जतसे मिला मिसा खेबे याक बाय याक रम लायै जों सीपीएम बीजेपी कांग्रेस हिनलायावै फायदि जों सत्य धर्मनि लामा जों थांलायना अब हिनैनो आं काबगो जतनो असुक सावैनो आनि जे सामानि आनि जे कइमानि जदिसे भुल भ्रान्ति तंखायकेबा जत सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा साराव आनो क्षमा खायनोंथ आं असुक सावैनो जे तिनि चिनि सेलिब्रेशननि माध्यमेव बुबा जत चिनि उपनगर काथलबारि बिसि शिकारिबारि बिसि दुइटा बिसि मिलायो चौ बुबाग्रानो हामबाय जानो मानसे अब चौ कुनो इंको कायसानि सागाव चौ कुनो एलिगेशन फुनुनानि बागैया अब चौ बुबाग्रानो हामबाय जानो बागैसो तिनि बो सेलिब्रेशन खायो हामबाय मीडिया पार्सन रोनो